कंडक्ट जावना एक दिसान तो आज तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ते करता गिनीस रिकॉर्डान वचले इतलो बिझनेस ताणें आज केलो आनी ताका ओपोजिशन म्हणटा तें ना आनी मुख्यमंत्र्याक मोनोलॉगाची संवय जाल्या एक सायडीनूच उलोवप एक स्टेटमेंट दिवप डिस्कशन डिबेट ताका नाका सो तो लोकशाहीचे विरुद्ध आनी एक ऑटोक्रेटीक सिस्टमान बिलीव करपी मुख्यमंत्री आज जर कोरोना व्हायरसाचे हो दी महामारी जर वाडली आनी चड लोक मरूंक लागले जाल्यार मुख्यमंत्र्याक दूख करचो पडटलो फाल्यां बिकॉज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॅक ऑफ डिस्कशन लॅक ऑफ क्रिएटिंग कन्सेन्सस टू मेक गोवा सेफ द पर्सन हू हॅज मेड गोवा अनसेफ इज प्रमोद सावंत and we wanted to discuss this, we wanted to help him to evolve a consensus approach by which the state would be prepared to handle the spike that is going to take place, which ICMR also has said will happen by August. The government is not willing to talk, the government is not willing to have any discussion, debates. The government is only involved in monologues and scams. They are not willing to discuss a scam like the Labourgate scam. They have they have made a mess of the online education. They have not done anything when it comes to preparedness in COVID. So now we have walked out and we are going to the governor. We are presenting him with a memorandum on the entire opposition. We are meeting him now at 1:30. When on Saturday, Jana so eka disa jale. You have also reached apprehension on this. And at this point, yeah, long so then होय मरे आता कोमॉर्बिडिटी म्हणतो एक्सक्यूज तो दिता आज अशी स्थिती जाल्ली आहा की हेल्थ डिपार्टमेंट एक कम्युनिके घेवन येता एक बुलेटीन घेवन येता ती पसून एक IAS ऑफिसर प्रेजेंट करता ते पसून जाता तितले लेट प्रेजेंट करता म्हणटकर मिडिया कॅनॉट रिफ्लेक्ट इट इन टुमॉरोज पेपर सो ऑल दीस क्लोक एंड डॅगर गेम्स ट्रिक्स ह्यो सगळ्यो ट्रिक्स कित्याक चल्ल्या बिकॉज यू आर नॉट सिन्सियर and because you want to hide something, you are not transparent. Governance is about being transparent. You have to be able to tell the people. We are not holding Pramod Sawant responsible for pandemic, but we are holding him responsible for making Goa unsafe. ताका फक्त पडला म्हणटा तो आय नोटचो ट्रान्सपोर्टेशन त्यो ट्रिपी फकत मिसता ते आनी आतां ब्युरोक्रेटी त्याच मेजूंक लागले आनी आतां ही जी बुलेटिनां हाडटा ती बुलेटिनां जाता तितली फॉल्स इन्फॉर्मेशन आनी हायड द इन्फॉर्मेशन मिडियाकूच हांव सांगता तुमी तुमच्या काळजांत हात घालून सांगा वेदर वॉट आय एम स्पीकिंग इज रॉंग तुमकां कळटा हें कितें तें आतां एक मनीस लास्टाक मरता मागीर बुलेटीन जातकर आनी एकलो मरता आरे कितें वगडां जाल्ल्या लोकांक खरें सांगा मरे तें तें हॉस्पिटल आहा तें ESI हॉस्पिटल आय वॉज टेलिंग यू इट इज बिकम अ ग्रेव पूण तें वतातोच भिता आपूण वतलो काय म्हण उसळटलो काय म्हण दोतोर कोर्टान वचपाक लागले पुलीस हावजान येवपाक लागले हें चल्लां कितें आतां सो these are I think the whole state is becoming desperate because we have been ruled by a desperate ruler who's got no vision and has made a mess and has made Goa unsafe. आज आता गव्हर्नराक मेळपाक वयता तुमी म्हणजे कितें एक्झॅक्टली तुमचे कित्याक आयकपाक सोदनासले स्पिकर आमी म्हणिल्ल्या प्रमाणे द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन अ ब्लॅक डे फॉर द गोवन असेंब्ली एडजर्नमेंट मोशन कित्याक मागिल्लो युनायटेड ऑपोजिशनान वर्चस्व दाखोवपाक न्हय दे हॅव बॉट इन लिस्टेड बिझनेस वीच इज नॉट द प्रायोरिटी वेन इन एडमिट्स कोवीड ताज्या खातीर सकाळीं आमी म्हणलां की वी नीड टू डिस्कस द कोवीड पॅन्डेमीक त्या टायमार एनवायरमेंटाचो इशू कितें जाला डिग्रेडींग इकॉनॉमीक रिवायवल कितें आसा कोविडाचो प्लॅन कितें आसा हाऊ डू वी नीड टू प्लॅन दॅट इकॉनॉमीक रिवायवल करपाक कितें आसा स्टँडर्ड गोवन्स आसा तांचे फुडें कशें पळोवपाचें जे लोक गोंयांत आयल्या तांचे इकॉनॉमीक कशें पळोवपाचें देर लॉट ऑफ थिंग्स वीच वी नीड डिस्कशन ऑन आता हे डिस्कस करप इम्पॉर्टंट काय जे बजेट विच इज नॉट रियलिटी इज टू बी डिस्कस्ड एंड पास्ड आता ते ऑटोक्रेटीक नेचर ऑफ द चीफ मिनिस्टर म्हणिल्ल्या प्रमाणे इज बींग डिस्प्लेड एवरी टायम आमी कितें मागलां आमी एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें टू डिस्कस डिबेट एंड फायंड अ सोल्युशन फॉर गोवा सो दॅट एवरीबडी इज एबल टू मूव अहेड थंय मोले काबार करपाक घेतला थंय इलिगल मायनींग चालू केला थंय आनी कितें चालू करतात चालूच आसा कालांगूच काबार केले क्वारंटायन टुरिजमाच्या अंडर सो वी नीड टू अंडरस्टँड हाऊ वी आर मुवींग अहेड आनी इकॉनॉमीक रिवायवल म्हणलें आमी कोविडा खातीर आमी हेल्थ ग्राउंडार दोतोर मेडिकल फेटर्निटी इज ऑन हेवी लोड डॉक्टर एडविनाची गजाल हायकोर्टांतल्यान येवची पडली ही आमची एक वायट गजाल जी मुख्यमंत्र्यान एक्चुअली चीफ मिनिस्टर शूड हॅव टेकन अ स्ट्रॉंग डिसिजन एंड अ स्टँड फॉर अ कोविड हिरो सो यू आर डिमोटिवेटिंग कोविड हिरोज instead of motivating them. So then there are police who have been corona warriors and have been caught with this pandemic. येता ते दीस आज 35-36 मरणां जाली हे आतां हाजेर आमकां फुडें कशें वतलें कांयच ना आज एज्युकेशनाची डिबेट जाली एज्युकेशनाची डिबेट जातकीर एक कळ्ळें की गव्हर्मेंट इज 5 months हे जस्ट ब्लफ द पीपल ऑफ गोवा
and has played with the future of the youth. Government has done nothing in the education sector. The chief minister, who is the education minister, has failed on all the grounds which could be seen in the assembly. एकूय प्रश्नाचे उत्तर नाशिल्लें when it comes from primary to graduation to post graduation courses. ताज्या खातीर these issues need discussion because that is what we need in today's pandemic situation. जालें कितें? जालें बिलां खंयची पास करता, बाकीचे आनी कितें हें करता. सो वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्टेड बिजनेस विच इज नॉट द प्रायोरिटी. आनी ताजे खातीर जेन्ना एडजर्नमेंट मोशन मूव केल्लें तांणी एक्सेप्ट करलें ना, वी हॅव स्ट्रॉंगली प्रोटेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. And the only thing which we find is a solution to go to the governor and request him not to give his assent to the bills. कि ही बिलां हाई गायन जी करतले may not be investor friendly, may not be for the state, may not be for anything but for themselves. ताज्या खातीर हें डिस्कशन जावपाक जाय जाल्यार ही बिलां सुसेगाद 15 दिसाची असेंब्ली, 20 दिसाची असेंब्ली, 1 म्हयन्याची असेंब्ली आसतना करपाक जाता. लेट अस नॉट डू हेस्ट अँड मेक इट अ वेस्ट. कित्याक ना जाल्यार आमकां वेस्ट मॅनेजमेंटाक त्रास जालेच. वी आर नॉट एबल टू हँडल द वेस्ट. And these people, what they're talking by the day is only creating more confusion in every sector. It might be education, it might be revenue, it might be finance, it might be development, it might be health. And ताज्या खातीर आमी आतां गव्हर्नराकडे मागणी करपाक वता की जे the things which have been come today, as far as the budget was concerned, how they have taken it aggressively, autocratic approach, dictatorial attitude and murder of democracy. तातूंत ही बिलां तरी फुडें ताणें एसेंट दिवचो न्हय, सो दॅट वी आर एटलीस्ट एबल टू गीव अ डेमोक्रेटीक एप्रोच. कित्याक शेवटी असेंब्ली इज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आनी हियर यू नीड टू डिस्कस, यू नीड टू डिबेट एंड नीड टू फायंड सोल्युशन्स एंड वर्क टुवर्ड्स गोवा. हांगा जालां फक्त स्वताचे आपले कितें आनी कोवीड टायमाच्या निमित्तान आपूण कितें करूंक शकता हें मुख्यमंत्र्याचें धोरण. आनी ह्या धोरणान गोंय काबार जावंक लागलो, वीच वी वील नॉट अलाव टू. सो वेदर इट्स मॉलेम, वेदर अदर इश्यूज विच आर ऑफ सिरियस नेचर विच शुड हॅव फाउंड डिस्कशन टुडे, द चीफ मिनिस्टर इज बिझी on talking about his one-upmanship. So I think governor will be able to give us justice. अशें चिंतून the united opposition is going and meeting the governor. हांव नकळो ह्या सरकाराक दिसता वेल्थ इज हेल्थ म्हणून. कारण बिझनेस एडवायझरी कमिटीची मिटींग जाल्ली, त्या मिटींगेक हांवें बरोवन दिल्लें लेटर की सगळ्यांत पयली गजाल आसा ती कोविडाचेर कोविड-19चेर डिस्कशन करपाक. ताजे फाटल्यान आमी म्हणिल्लें की हाजे फायनान्शियल पोजिशन कशें आहा ताजेर डिस्कशन करपाक जाय. आनी तिसरें म्हणिल्लें एनवायरमेंटल इश्यू जे झाडां मारतात आनी 3-4 प्रोजेक्ट अप्रूव करतात ताजेर डिस्कशन करपाक जाय. हांवें रिकॉर्डाचेर घाल्लें थंय बिझनेस एडवायझरी कमिटी. आज जेन्ना बिझनेस आयलो तेन्ना अशें लक्षांत येलें की क्वेश्चन आमी एडजर्नमेंट मोशन मूव केलें तेन्ना आमकां दिसलें की बिझनेस रूल्स सस्पेंड करून दे वॉन्ट टू पास एवरीथींग. म्हणजे आज कितलेशे बिलां आसा ती बिलां सगळीं एका दिसा भितर इंट्रोडक्शन तुगेलें पासींग सगळें एका दिसान करतात. अशें हिस्ट्री ऑफ गोवा म्हाका दिसता अशें केन्ना जावं ना. दीस इज टोटली मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी अशें पळोवपाक दिसता. आनी म्हणून आमी थारायलें की एडजर्नमेंट मोशन मूव केलें. त्या एडजर्नमेंट मोशनाक आमी म्हणलें की फर्स्ट डिस्कशन हॅज टू बी हेल्ड ऑन कोविड-19. ते एडजर्नमेंट मोशन आमी ताजें रिजेक्ट केलें आनी बिझनेस सस्पेंड करून आतां तें कित्याक सगळें थारयलें तें कित्याक पास करपाचो, वीच वी आर अपोज टू. आमकां दिसता की आज गोंयच्या प्रजेक जाय की हे ज्वलंत इश्यू आसा हे विधानसभेंत लोकांनी आमदारांनी सगळ्यांनी डेलिबरेट केल्ले, डिस्कस केल्ले. आज गोंयच्या प्रजेची आशा आसा, गोंयच्या प्रजेची आमचे कडेन अपेक्षा आसा. आनी म्हणून आमी सांगिल्लें की ह्या इश्यूचेर डिस्कशन करपाक कांय हरकत ना. एक दिसाची असेंब्ली 2 दीस केली, कांय हरकत नाशी. पूण ते कांयच आयकनासतना बुलडोज करून सगळें ते पास करपाक करता आनी आमकां तांणी आज सगळें भायर काडल्या विधानसभेत. No, but finally, if such things happens, then how people of Goa will know what answers they want to get? People of Goa will have to teach them a lesson. सो आता तुम्ही गव्हर्नर आमी आतां गव्हर्नराकडे वतात. हे इन्फॉर्म करतले गव्हर्नराक. सांगतले आमी गव्हर्नराक. अशें गोंयच्या हिस्ट्री तुमी हिस्ट्री कार्ड आनी पळया, खंयच्याच गोंयच्या इतिहासांत विधानसभे भितर बजेट डिमांड्स डिस्कशन करना आसतना, बिल्स डिस्कशन करना आसतना पास जाला जाल्यार तुमी रिकॉर्ड काडात.